आज कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस के कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष विमान दत्त के नेतृत्व में कुल्टी सेल ग्रेत कारखाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बारे में विमान दत्त ने बताया कि पिछले लगभग 2-3 महीने से कुल्टी सेल ग्रेत द्वारा जिन इलाकों में पानी की पूर्ति की जाती थी वहां पर पानी की आपूर्ति बंद है, जिससे कि न्यू टाउन, बाबा पाड़ा जैसे इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों द्वारा बार बार प्रबंधन से पानी के लिए गुहार लगाई गई है, लेकिन प्रबंधन ने अब तक कोई इंतजाम नहीं किया है। इस वजह से आज टीएमसी की तरफ से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी के बगैर लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से यहाँ पर पानी की आपूर्ति बंद है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रबंधन ने अब तक कोई पहल नहीं की है। इसी वजह से यहाँ आज आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक कुल्टी सेल ग्रेत द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। যে সমস্ত কোয়ার্টারগুলো আছে সেই এলাকাগুলোতে পানীয় জল সরবরাহ করতে সেগুলো সমস্ত বন্ধ করে দিয়েছে। কারণটা হচ্ছে যে এখানে সব বাইরের লোকেরা থাকে, তো বাইরের লোকেরা থাকে বললে তো হবে না, মানুষকে জল দিতে হবে। জল যেহেতু দিচ্ছে না, আমাদের অন্য কোনো দাবি নেই, শুধু পানীয় জলটুকু দিন, আর কিছু আমরা চাইছি না। কি কথা হলো কিছু কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত ডাকেনি। কি চাইছেন আপনাদের দাবিটা? মূলত আমাদের একটাই দাবি আছে, আমাদের পানীয় জলটা দেওয়া হোক যেভাবে আগে দেওয়া হতো। আর আজকে সেল গ্রোথ ম্যানেজমেন্ট বাবুপাড়া, নিউ কলোনি, চণ্ডীগড়ের 3-4টে জায়গাতে জল বন্ধ করেছে, জল পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। যেখানে আমরা সবাই জানি জলের আরেক নাম জীবন। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করছে এখানকার সিজিএম, যিনি ব্রিটিশ শাসন চালাচ্ছেন। তারই প্রতিবাদে আজ তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নেমেছে, বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে। সবাই জানে যে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের দল, সাধারণ মানুষের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস থাকে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাদের আদর্শে আজকে আমরা আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা সমস্ত কুল্টি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস, কুল্টি ব্লকের সমস্ত শাখা সংগঠন, যুব, মহিলা, ছাত্র, মাইনরিটি, শিক্ষা, সমস্ত সবাই আমরা একত্রিত হয়ে আজকে স্কোর গেটে এসেছি। তাদের কাছে একটাই অনুরোধ যে অবিলম্বে মানুষের জীবন নিয়ে আপনারা খেলা বন্ধ করুন, পানীয় জল পরিষেবা অবিলম্বে চালু করুন, এই দাবিতে। সমস্যাটা কতদিন ধরে? সমস্যাটা 2 থেকে 3 মাস ধরে চলছে। কোনো কথা হলো কর্তৃপক্ষ? না, এখনো পর্যন্ত ওনারা কথা বলেনি। ওনারা কোনো মিটিং এ আছে, অজুহাত দিচ্ছে, জানি না কি করবে। আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত ওনারা না আসছে, প্রবলেম সমস্যাটা মিটছে, আমাদের আন্দোলন চলবে। আপনার নাম? বিমান দত্ত, সভাপতি, কুল্টি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।